ସରି ପକାଇଅଛ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଆମକୁ ପାଶୋରି ପକାଇଅଛ, ତାପରେ କୋଉଠି ପକାଇଛ? କୋଉଠି? କିଏ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୋରିବା, ଲମ୍ପଟା ଚରଣ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବା, ଏ ଦୁଇ ଗୋଟି କର୍ମକୁ, ପାଶୋରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ କରିବି, ଦାନ ଆର ମାସକୁ ଦେବି, ଦଶମାଂଶ ପରେ ଦେବା, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆର ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା, ବାଇବଲ ପରେ ପଢିବା। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବାଇବଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ପଛରେ ପକାଇଛ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଟେ। କେମିତି ବ୍ୟଭିଚାର ଆଜ୍ଞା? ଶରୀରରେ ହିଁ ବ୍ୟଭିଚାର ହୁଏ ତାହା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟନ୍ତରଣୀୟ ବ୍ୟଭିଚାର। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରଖି ବିଜନେସ କୁ ଆଗ, ଚାକିରି କୁ ଆଗ, ରନ୍ଧାଶାଳ ଆଗ, ମୋବାଇଲ ଆଗ, ଶୋଇବା ନିଦ ଆଗ, ଭୋଗବେଳାସ ଆଗ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବା ସ୍ଥାନ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବା ସ୍ଥାନ ଆମେ ନିଦକୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ, ଆମର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ସ୍ଥାନ ଆମେ ଚାକିରିକୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଛରେ, এই পাপକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟଭିଚାର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖ, ତୁମର ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମେ ଚାହବ ନାହିଁ କି ଦେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିକି ଚାହବ ନାହିଁ କି ଦେବ। ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ରାନ୍ଧିକି ଦେବ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଇବ। ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ କାମ କରିବ। से घरे की अशांति हब नहीं, से स्वामी की तुम ऊपर दुख करिवे नहीं, क्रोध करिवे नहीं। आम परमेश्वर सेमिति दुख करुछन्ते। आमे 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 प्रभु को पासोरी जाइछो। दिन थिला प्रार्थना घंटा घंटा करुथिले, बाइबल प्रचुर पढुथिले। एबे केबे केमती मन रख, परमेश्वर को सम्मुखरे तुमर टाण, तुमर कठिनता बिल्कुल से सह करिवे नाही। तांको भलरे जणा अछि केमिति तुमको सीधा करा जाई परिबो। से भयंकर शासन करते, से भयंकर दंड दियंती, काहेकि से तुमर स्वामी, से बिल्कुल सह करिवे नाही। तांकर प्रेम तुम्हें अलगा रे बांटी देव। आमे भेंडिया माने सब विषय को प्रेम करुछंती, प्रभु को नहीं। कई तो निद को, कई तो रंधा खाद्य को, कई तो चाकरी को 8 घंटा, कई तो व्यवसाय को, आउ कहीं कहीं तो मोबाइल को सब बेले पाखरे रखिछंती, किंतु प्रभु को पासुरी जाउछंते। जदि आपण प्रभु को पासुरी जाउछंते, एटा भार 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 अटे। प्रभु को पासुरीवा लोक मानंग पई बहुत विपद अछि। भाभी देखंतु, प्रभु जदि कहबे मु तुमको पासुरी गली बोली केमति हेबो? आगमन दिन जदि प्रभु कहिबे अरे तुमको नेभार थिला मो पासरी गली, हो ठीक अछि नरक जो पर देखबा बोली कहले केमति हेबो?
आमे पासरी जाउछु अच्छा हो ठीक अच्छी तुम घरे समस्या थिला जे मो पासरी जाइछि हो ठीक अच्छी पर देखिबा तुम टिके हैरान होथो पर देखिबा केमति हेबो आमे प्रभु को केमति पासरी जाउछु प्रार्थना चोर हो जाइछु प्रवंचक प्रतारक धोकेबाज मिथ्या प्रेमी पासरी जाइछु प्रभु को प्रभु को लोक माने पासरी जीवार अनुभूति को एक व्यभिचार बोली कहा जाउछे प्रभु को पछरे पकाई देबा कीपिंग गॉड लास्ट प्रभु को शेष रे मने पकाइबा